Alors bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va commencer l'installation de Katia V5 qui est le logiciel de conception assistée par ordinateur qu'on va utiliser. Alors, si l'écran vous voyez le- le dossier d'installation du logiciel Katia, d'accord? Choisir le fichier là parce que c'est un Katia V5 version 20 parce que c'est un fichier qui fait un giga 45, c'est un fichier qui est rare. Alors ça va nous permettre de l'uploader rapidement et même de l'installer et même si vous, le téléchargement dialogue qu'est-ce qu'on fait. Alors si vous voulez télécharger une tomate, alors qu'il y a des fichiers qui confirment 4 giga, 5 giga, alors que c'est la taille dialogue assez importante. Et ça, ben, on a télécharger ou même uploader. Alors, le dossier qui m'a donné de l'installation, il est comme suit. Le fameux fichier d'installation, c'est setup. Comme vous le savez, un fichier setup, c'est un fichier d'installation que vous trouverez les différents logiciels. Vous cliquez tout simplement, double-clic sur le fichier setup par la souris ou là, cliquez sur entrée. Comme ça, là, comme cette fenêtre. Alors, vous cliquez sur oui. Alors, le logiciel doit se va se préparer l'installation. Alors, ça dit comme fenêtre dit, tout simplement cliquer sur suivant. Qu'est-ce que l'installation. Aussi, vous cliquez, puisque on a l'essence, on va juste le craquer. Donc, on clique suivant. Voilà. Le dossier d'installation. C'est C, Program Files, Dassault System P20. En fait, le fichier, on va l'installer. Vous pouvez le changer, je peux le changer, mais je vous conseille de traiter. Il est quand comme j'ai problème, voilà. Changer le dossier d'installation au cas où c'est quelqu'un comme le programme Files عامر عندكم فين تنستاليو. Alors, quand vous changer le fichier d'installation en cliquant parcourir, comme dit, vous changer le dossier d'installation تحطوه فين ما بغيتو. D'accord, il y a un ordinateur, chez l'ordinateur C ou le D ou C عاوتاني راه كاين plusieurs تكري شي دوسي تنستالي هنايا. Alors حنا غنخليو نفس le dossier d'installation. Alors on clique suivant. Alors هنايا كيقول شنو le répertoire C program files external Dassault System B20 n'existe pas. ما كاينش. واش voulez-vous le créer? Oui. Je veux créer le dossier d'installation et vous cliquez oui. D'accord? Voilà. Euh, c'est bien. Alors, une fois, vous trouverez vous-même fait le fenêtre à dire, vous cliquez tout simplement sur suivant. Voilà, le fichier aussi, le dossier, le chemin d'installation de Sawa Makain, je peux le créer, s'il vous plaît, en cliquant sur oui. Voilà, installation personnalisée ou l'installation complète. Installation personnalisée, il y a les logiciels à installer ou la complète. Là, on va faire installation complète. Alors, vous cliquez sur suivant. Et là, vous cliquez tout simplement sur suivant. Suivant. Je veux créer le client du coffre pour une Novia. Vous pouvez le faire. Alors, suivant. Il y a les icônes. Je peux créer une icône de démarrage bureau. Dire oui. باش تبقى ديما تعمل البيرو lancer le logiciel, créer un raccourci de démarrage dans le menu démarrer, tu crées le menu démarrer, tu crées un fichier raccourci. Alors, créer des raccourcis pour les outils d'administration dans les menus démarrer aussi. Pour à chaque fois lancer le logiciel n'importe quel endroit. Alors, suivant. Ici, il y a le fichier, je veux installer la documentation. قلنا الفيشي صغير ما عندناش لا دوكيومونطاسيون. الدوكيومونطاسيون صافي لي دوكيومونطاسيون ديال ليد البيبليوتيك وداك الشيء. هنا هذا الفيشي هذا ناقص هنا من لا طاي ديالو. سي فو ديسبوزي دو سي دي روم دو دوكيومونطاسيون دو كاتيا vous pouvez choisir de l'installer. حنا ما عندناش هاد السي دي روم هذا ما غنديروش. الدوكيومونطاسيون فيها هذوك لي دوكيمون ديال ليد كيفاش تخدم كاتيا كيفاش وشي البيبليوتيك الا بغيتي تجبد شي بياسه واجده ولا. Alors on clique suivant.
Alors, on a c'est les différents produits ديال كاتيا اللي كاينين كاملين. Alors, on clique installer. صافي كتخرج لكم هاد الواجهه هذه د l'installation كوم سا. داكوغ. الوغ كتبقاو تخليوها حتى كتخليو تسالي الانستالاسيون كامل. دابا حنا دابا اون فا ياتوندي تتكمل لينا l'installation jusqu'à la fin. Bien sûr, quand je suis à l'ox, quand je suis à l'installation, on doit attendre. Alors c'est 15 d'abord, 15%. Alors elle avance. Alors vous voyez que la catastrophe je suis de l'ox. Installation.
Alors, on est arrivé à 100%. C'est presque installé. C'est presque installé. On va juste attendre la fin. Voilà, il est terminé. Alors, le programme d'installation a fini d'installer Katia V5R20 sur votre ordinateur. Je veux démarrer Katia. Alors, on va démarrer. Je vais C'est bon. On va démarrer. C'est bon. Je vais démarrer. Mais je vais démarrer. Je vais démarrer. Alors, je vais démarrer. Je vais faire fin. Ça y est, installé. Là, vous le trouverez bien sûr sur l'écran. Voilà, ici, c'est Katia V5R, R20. D'accord. Là. Bon. Euh, et ici, c'est la même chose. Voilà. Alors, maintenant, on va passer on appelle le, le crack. Alors, le fichier ou le dossier, c'est Solid Squad. Ici, plutôt Solid Squad. هذا هو لو فيشي اللي غنكراكيو به سميتو gs0group.dll. داكوغ. هنا غتلقاو هاد ريدمي هذا الفيشي ريدمي راه فيه طريقه نتوما على لي جو غتلقاو فوالا انستالي كاتيا تو دابور نو زافون انستالي سي بيان بوت جي اس جروب غندير ان هاد الشومان هذا هاد الشومان اللي عندنا هاد الشومان مين غنجيبوه من لو دوسي دانستالاسيون. هاد انستال ديال راه هو فين انستالينا حنايا فيشي يعني سي لو فيشي سي داسولت سيستيم و انتل كود بين. هذا غنمشيو ليه نمشيو حنايا لهاد الدوسي هذا فين كاين هاد بين هذا الدوسي بين ولا غنحطو فيه شنو غنحطو فيه نحطو فيه هاد الفيشي هذا جي اس 0 جروب بوان دي ال ال سي بيان. الوغ شنو غندير دابا غنمشي للسي نمشي للسي بروجرام فايلز كاين صريتو انا بروجرام فايلز مشيت للدوسي داسولت سيستيم قالت لي هذا هو الشومان اللي حددناه في الاول تانستالا فيه كاتي داكور داسولت سيستيم نمشي لبي 20 كما قايلوا لي هنايا هاد الدوسي هذا داسولت سيستيم غتبركوا على هاد بي 20 هادي ملي تبركوا على هاد بي 20 غتلقاو هاد انتل ا ها هي انتل دابا يعني هاد انستالاسيون ديريكتوري انستال ديريكتوري يعني le chemin de l'installation, c'est programme file, c'est programme files, dassault system, B20. بعد عندنا Intel, عندنا Intel A. عندنا عاوتاني لو دوسي كود نمشي كود فوالا هو الاول كاين دو فوا وغنلقى بين هاد بين هادي بون كاين حتى هي دو فوا فوالا. يعني هنا خصني نحط هاد الفيشي ديالي بوت جي 0 كود بوان دي ال ال. الوغ غنمشي لهاد الفيشي هذا اللي عندي هنايا هاد جي اس جروب غندير له كوبيي فوالا كوبيي وكوبيي ماشي كوبي لان الفيشي خصو يبقى عندي
le copier غنمسح كوبي صح ونمشي للبين الدوسي بين ديالي اللي الاول وغنجي هنا وغندير كولي ندير كونترول في ديريكتومون كولي غيقول لك بان الفيشي راه ديجا كاين كيعطيك هذا بان لو فيشي il est déjà existant un fichier du même nom existe déjà à cet emplacement ويقصر عليك واش بغيتي تكوبي ترومبلاسي واش ne pas remplacer ولا alors نكملوا s'il vous plaît راه كان ان arrêt ديال الكونيكسيون ديال الكونيكسيون نكملوا l'installation ديالنا je partage écran partager alors قلنا غنبقاو في هذا لو فيشي هذا ياك غنلقاو هذا خصنا هذا البوكس هذه حنا غنديرو كوبيي رومبلاسي لان خصو يكوبيي ويبدل الفيشي اللي كاين toujours un arrêt ديال الكونيكسيون on va revenir partager écran ok كما قلت لكم une fois on clique copier et remplacer غتخرج لنا هذا البوكس هذه ديال لي droits d'administrateur alors الا خرجت لكم c'est bon alors انا je fais continuer ça marche fichier هو تكوبيا c'est bon دابا le fichier il est الكاتيه ديالي راها تكراكات ما يكونش عندي مشكل ديال يطلبوا لي السريه